Masyado matindi yan. Ito, meron pa yan, meron pa yan. Hindi pa tapos yan. Hindi titigil yan, hindi naubos yung mula. Isa pa. 400 sagad. Isa pa. Isa pa. Ay, tinapos na 400. Ah, sagad na kasi. Maximum na yan eh. Hindi ka na pwede. Mayroon may nakaano. Sagad na kasi. Multiplier. Sana meron ka pa makuha sa taas. Blast. Oh, blast sana. Uy, 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 blast. Ah, wala. Ay. Sa. Tagal na. Ano yun? Malinita. Ewa. Ito na talaga tayo. Renta. Oo, asal lang yun. Nire-drain yung ano ko. Kulang to. Wala. Sagad na, meron pa siyang isa, hindi niya na ginawa eh. Kasi wala na eh. Paano yun? Hindi, maximum na. Hindi niya na lang. Hindi ko alam eh kung Ito sila ba? kasado na yun. Tawad na yun, dahil mo na nakuha eh. Tagal na to. Oras na. Ako na mag-ano. Ah, 29. tuloy mo na. Ngayon na. Kasi matagal na. Parang maputol nandito. Kaya nagre-trigger pa. Blast reels, oh my goodness. Nice. Yes. Blast, please blast. Ay. Sarap. That's it guys. 75 cents bet. Stuck na.